कश्मीर को बचाना है, और वो पार्टी एक ही है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर। और उन्होंने अलायंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और एक एग्रीमेंट हो गया कि इन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, क्योंकि दोनों का मंशूर एक ही है, आप लोगों की आवाम की बेहतरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का, उनका भाईचारा, यही दोनों पार्टियों का यही मंशूर। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारी हिंदुस्तान के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आपको गुमराह करने आएंगे। आपने राजस्थान के अंदर उनको सुना, उनका क्या स्पीच थी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो ये जितने भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने उनके मंगलसूत्र हैं, ये सब मुसलमानों में तकसीम हो जाएंगी। क्या एक वजीर आला जो 10 साल यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा, क्या उसको जेब देता है इस तरीके की बात करने का? उसके दिल में कितनी नफरत है आप लोगों के लिए। और अगर वो तीसरी बार, और वो आपने उनके मंत्रियों के बयान सुने, उन्होंने कहा 400 पार। तो किसी ने पूछा उनको, भाई 400 पार क्योंकि अक्सरियत तो आपको 272 की चाहिए, सरकार तो आपकी बन जाएगी। उन्होंने कहा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, हमने संविधान को बदलना है, हमने जो मुसलमानों को, आज भी आप भाषण सुनो, उन्होंने आंध्रा के अंदर जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिली थी, उन्होंने कहा हम आएंगे और हम इसको खत्म करेंगे। वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आपके हकूक को खत्म करना चाहते हैं, आपके पास जो वोट की ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमें इस इलेक्शन में इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें फैसला लेना है। आपने देखा जब ये अनंतनाग पार्लियामेंट्री, जो रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बड़ी एक हॉट सीट बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। और वो क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और कश्मीर और जम्मू की पहली सीट है जिसमें जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू रीजन के, और कश्मीर रीजन के भी 2 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने फैसला किया कि यहां से मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट बनाया, तो आपने देखा कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। अगर 7 तारीख को वोटिंग होनी थी, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कभी आपने सुना कि पस्सी गिर गई और इलेक्शन पोस्टपोन हो गया? आपकी उम्र, अभी मेरे बुजुर्ग कह रहे थे मेरी 85-90 साल उम्र है, आपने क्या कभी देखा कि पस्सी गिरने से आपने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए? पहले तो वो ये तय नहीं कर पाए कि हम किसकी सपोर्ट करें, बैट बॉल वालों की करें या गुलाम नबी आजाद बाल्टी वालों की करें। बाद में उन्होंने सोचा कि अब वो निकले हैं थोड़े, अभी वो निकले हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए आपके बीच में वो आएंगे और आपको तरह तरह की गुमराही करेंगे। जब मियां साहब को यहां लाया गया तो उनके पास कैंडिडेट नहीं, और आज हमारे पास जब हम कोई लीडर को वोट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो ईमानदार है। मैं दावे के साथ, हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस ब्यूरो नहीं, मैं कांग्रेस का ऑफिस ब्यूरो हूं, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि मियां अल्ताफ साहब की ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, वो सब ईमानदार हैं। इसलिए हमें आने वाले 25 तारीख को आपने घरों से बाहर निकलना है। आज मैंने देखा इतने लोग बैठे हैं, घरों से बाहर निकलना है। और पोलिंग जो है, जहां अगर 2019 में हमने रमन बल्ला जी को 4 लाख वोट रजौरी पुंछ से दिया था, तो इस बार हमारा रजौरी पुंछ का जो वोट है वो 7 लाख के करीब है, अगर 7.5 लाख के करीब है। और अगर पोल होता है हमारा, जितना पोल होता है, हम 90% वोट यहां से मियां साहब को देकर यहां से जिताकर हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जब मियां साहब का वोट आएगा तो वो वोट राहुल गांधी जी को जाएगा, और जब राहुल गांधी जी को वो वोट जाएगा तो दिल्ली के अंदर सरकार बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा, हमारे यहां अमन होगा, हमारा भाईचारा हो गया। तो इसलिए सभी इस बात की ध्यानी करें। मेरे किसी साथी ने कहा कि स्पीचें करने से ज्यादा हमें पोलिंग बूथ पर घर घर जाना है। अगर कोई साथी नाराज है तो उससे बात करनी है कि भाई इस वक्त कई बार हमारे घरों में कुछ झगड़ा लड़ाई होती है, तो जब बाहर से कोई हमला करता है तो हम एक हो जाते हैं। आज हमें इन फिरका प्रस्त ताकतों के साथ लड़ना है, इसलिए जाती मफाद नहीं देखना है, हमने इकट्ठे होकर मियां साहब को यहां से पार्लियामेंट में भेजना है।
تو میں آپ سے ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پرویز صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی میٹنگ آرگنائز کی، کیونکہ طرح طرح کی باتیں ہوتی تھی اور اس وقت کیونکہ کام کا سمے بھی ہے اور بڑی اچھی میٹنگ، اور کل بھی شفایت صاحب نے بڑی اچھی میٹنگ وہاں منجا کوٹ کے اندر فضا بدل رہی ہے، جلسہ ہوا، فضا بدل رہی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ میاں صاحب بھاری اکثریت میں یہاں سے جیت کر پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ اصولوں پہ آنچ آئے، اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، زندہ اگر ہے تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ ہم آپ کو یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ ووٹ مرزا صاحب کو، میاں صاحب کو، ہم یہ آپ کو بتانے نہیں آئے۔ یقین مانے میں دلی طور پہ مجھے سعید صاحب نے فون کیا تھا، انہوں نے فون کیا تھا، میں کیا ہم اس لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، میں ذاتی طور اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا عزیز ساتھی بھٹک رہا ہے تو آپ کی اور میری اور ان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو سمجھائیں کہ یہ وہ محبوبہ مفتی ہے کہ جس نے کہا تھا، اگر اس کے والد نے کہا تھا اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو مجھے ووٹ دو۔ جب اس کو ووٹ دیے گئے، آپ لوگوں نے بھی دیے، کشمیر سے بھی دیے، سب نے دیے، اور ان کی 16-17 سیٹیں ہو گئی۔ تو ہم فاروق صاحب کے پاس گئے کہ ہماری 26-27 سیٹیں تھیں اس وقت 2002 میں، تو ہم نے کہا گورنمنٹ بناؤ، اس نے کہا نہیں، ان کو بنانے دو، لوگوں کو مزہ چکھ لیا۔ آج لوگوں نے مزہ چکھ لیا، پی ڈی پی نے کانگریس سے مل کر رشتہ دار بھی ہیں ہمارے، یہ بھائی وحید کسلا صاحب میرے دوست بھی ہیں، اور یہ اس وقت لیگل سیل کے چیئر پرسن ہے شاید رجوری میں، انقلابی صاحب ہیں، سیال صاحب ہیں ہمارے کانگریس کے، فضل صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی نصر اللہ صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں رجوری سے کانگریس کے، ہمارے میرے رشتہ دار بھی، میرے ماسٹر بھی حاجی رزاق صاحب ہیں، یہ انسپیکٹر ریٹائر ہے مرزا اکرم صاحب ہیں، شاہین صاحب میرے بڑے بھائی صاحب ہیں، یہ شاہد مرزا صاحب ہے، ماسٹر جی ہے، ماسٹر یہ اپنا شبیر صاحب بھی انسپیکٹر ریٹائر ہیں، اور یہ بلاک پریزیڈنٹ درحال نڈیاں سے ہمارے ماسٹر برکت صاحب ہیں، ایڈوکیٹ قادر صاحب ہیں۔ میں کیونکہ صدارت ملی ہے، یہ تھوڑی سی دیر ہونے کی وجہ سے شاہد خان صاحب کی وجہ سے میں پھنس گیا، ورنہ میں پہلے بول دیتا۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ایک کریم کٹھی ہوئی ہے اس علاقے کی، جو رہ گئے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کہیں لینٹر ہے، کہیں خدمات ہیں، کہیں شادی ہے، لیکن جو آئے ہیں یہ پورے ایریے کی کریم ہے، یہ شفایت صاحب بھی جانتے ہیں، اور یہ مقبول صاحب، میں بھول گیا، میرے ساتھی کو میں بھول گیا کہ مقبول صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، جی تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہم نے یہ میٹنگ کی۔ آج انڈیا الائنس ہوا، جس میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس آئی کا ایک اعلان ہوا ہے، اس الائنس کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے میاں الطاف صاحب۔ میاں الطاف صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی دو شخصیتیں ہیں، ایک روحانی اور ایک سیاسی۔ روحانی شخصیت کے بارے میں کیونکہ میں درحال میں رہتا ہوں تو میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا دوں کہ درحال میں بڑی غربت ہوا کرتی تھی، ماسٹر جی جانتے ہیں، تو ان کے بزرگ ولی جب آئے یہاں پہ، جی صاحب آئے، تو لوگوں نے جا کے دعائی دی کہ یہاں پہ یالہ باری ہوتی ہے، یعنی عین ہوتی ہے زیادہ، اور دوسرا بلائیں آ کے سارے فصل تباہ کر دیتی۔ تو ان بزرگوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا، اور اتنا کہا کہ یہ جو آپ کا یہ گلہ ہے اس میں سے ایک بات ہمارے لنگر میں بھی دے دیا کرو۔ تو وہ دعائیں، وہ جو بلائیں تھی وہ دفع ہوئی اور یالہ باری بھی ختم ہوئی۔ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ درحال میری مصر ہے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب عرب سے آپ مصر کو دیکھو تو اسی طرح دکھتا ہے جیسے درحال ہے، جغرافیہ یہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، روحانی ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، سیاسی وہ 1904 میں آئے تھے یہاں اکٹھا ہونا ہم میاں صاحب کے لیے، اور ایسے شخصیت جو تقریباً وہ خاندان جو 100 سال سے
यहाँ के लोगों की, रजौरी पुंछ के लोगों की सियासी और समाजी तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला है। हम इकट्ठे होकर उनको यहाँ से कामयाब करें और जहाँ जहाँ भी हम मीटिंग्स में गए या जिस जिस जगह भी बात हुई, चाहे वो रजौरी हो, मंजाकोट हो, दरहाल हो, बुदल हो, यहाँ के सारे लोग, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो किसी जात से, किसी बरादरी से, सारे लोगों में एक ही आवाज है कि इस बार मियां साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। और आज हम शाहदरा शरीफ के दामन में यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक दौर था, आप जानते हैं, जब आपने असरार कबीरी पढ़ी हो तो शाहदरा शरीफ बाबा गुलाम शाह बादशाह किस तरह पुंछ के लोगों पे नाराज हुए और ये मियां साहब का खानदान ही था जिन्होंने पुंछ के लोगों को माफी दिलाई। ये बात हम समझते हैं। हमारे करीब में वाक़या दरहाल के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, आप सियासी तौर पर बड़े मैच्योर हैं और उस खानदान ने दरहाल को अपनी मिस्र कहा। इससे पहले भी आप वोट देते रहे, इससे बाद भी देंगे, लेकिन दरहाल के लोग, हमें ये उम्मीद है कि इस बार दरहाल के अंदर जितने वोट पड़ेंगे, एक एक वोट मियां साहब को जाएगा। आप वो लोग ये साबित करेंगे कि दरहाल वाकया ही मियां साहब की मिस्र है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें, अगर हमने सियासी मैच्योरिटी न